मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद 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 जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद 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 जिहादी आतंकवाद हिंदू राष्ट्र की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पहलगाम रे आतंकवादी हमला घटना को लेकिन सारा देश में प्रतिवाद देखा देछि। वर्तमान आम अच्छु बलांगीर सहर भागीरथी छकरे एठारे जो ब्राह्मण महासभा रही ब्राह्मण संघ तरफ दीप प्रज्वलन करिकी जो माने मृत्युवरण करिसेंती सेमानक अमर आत्मार सद्गति कामना करा जायछि। ताहा सहित यार दृढ़ जवाब देवाई दाबी मध्य करा जायछि। आम सहित ब्राह्मण महासभार कर्मकर्ता अच्छी आगे कौन सब कार्यक्रम करा जायथिला आपण आउ कौन दाबी करुछंती? बर्तमान दाबी आम करुछु जे काली जो निरीह आमर जो तीर्थयात्री मानकु नृशंस भाव में अमानुषिक भाव में जो माने आतंकवादी माने जो हत्या कले एवं तांकर माने संपर्कियों सम्मुखरे नग्न करी विभिन्न गोड़े गोड़े तमाने तांको माने धर्म को पचारी पचारी तांको जो माने निर्यातना देई करी तांको हत्या करजंती तार आमर समाज तरफरु तथा विभिन्न वर्गर संगठन तरफरु आमे निंदाबाद करूछु एवं तांकर उचित कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया पई भारत सरकार ठारे दाबी जणाउछु। भारत सरकार को पाखरे दाबी जणाउथवा कथा कहउछंती आज्ञा कोन कहबे जो भली घटना घटिला ए घटना केते निंदनीय? इटा तो बहुत निंदनीय। आगु भी घटना घटी कि इटा जेन घटी बहुत सीरियसली घटी गोटे डायरेक्टली हिंदू धर्म एगेन्स्ट धर्म पचरे माने मरा आ गवर्नमेंट जेन आतंकवादी धरुचे जेन छाड़ी कोटी कोटी टका खर्च करुचे से खर्चा नहीं करें खर्चा करे जेन एक्शन हबार कथा एक्शन किसी कड़ा कार्यानुष्ठान दाबी करछंती आज्ञा कोन कहबे जो आतंकवाद को लेकी एबे को भलिया समय आसीची को भली कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा कथा सरकार? वर्तमान देखो जो परिस्थिति हेलानी हिंदू धर्म जागृत होबार समय आसी जाइछि एवं सारा भारत रे समस्त संगठन या उपरे दृढ़ विरोध करा जाऊ आउ आमर सामाजिक स्थिति समय आसी आम हिंदू धर्म वर्तमान लुप्त होबारे जो समय आसी हिंदू धर्म उपर अत्याचार चली यार दृढ़ विरोध समस्त संगठन दल मत सर्वनिर्विशेष रे समस्ते दृढ़ कार्यानुष्ठान भारत सरकार पाखरे दाबी जणातु। भारत सरकार को पाखरे समस्ते दाबी जनाउछंती आज्ञा जो भली भाव सरकार एबे बैठक ऊपर बैठक करछंती आपन को लागुची गोटे बड़ कार्यानुष्ठान हेई पारे? बड़ कार्यानुष्ठान नेबा पे आमे दाबी जनाउछु। एतरे हिंदू धर्मर समस्त माने व्यक्ति विशेष माने धर्म विषय रे का पचारी के जो मारिछंती ता हमको दृढ़ निंदा करूछु। वर्तमान ब्राह्मण महासभार संपादक अच्छी आज्ञा ब्राह्मण महासभा तरफ दीप प्रज्वलन कौन कराई? आमर उद्देश्य है आज्ञा आमर जेन पहलगाम रे टूरिस्ट मान को मेनली हिंदू मान को माने आइडेंटिफाई करी तांकर स्त्री मानकर सामने तांकर छुआ पिला मानकर सामने जेन टाइप रो टॉर्चर करा गला के 27 लोगों को पूरा स्पॉट डेथ हो गले आउ अनेक लोग इंजर्ड होइछन तांको तार माने नेकेट करेछन आउ जेन सब तार माने जिनस होइछे एटा तमे अमानुषिक कथाटे आमर भारत वर्ष रे काश्मीर आमर भारत वर्ष रो अंश सही जगह रे टेरोरिस्ट माने आसिक जेन टाइप रो आमर मान ऊपर अत्याचार कर तार माने असहनीय और ये भलिया मेटर परिस्थिति आम जदि भारतीय माने तथा हिंदू समाज जदि एकजुट होकर प्रॉपर मुकाबला नहीं करमा आमर भारत सरकार जदि प्रॉपरली जदि चिंता नहीं जहाँ कहते वर्तमान समस्ते एकजुट हबार समय आसी सिंधी समाज कर्मकर्ता आसी आज्ञा कौन दाबी करेंगे सरकार पाखरे? आज्ञा दाबी तो हमें तो इटा का चाहे हमें सिंधी समाज मिसी कर रहूँ सिंधी समाज कथा कण हिंदू समाज का पूरा मिसी कर रहूँ अभी जन आतंकवाद बाबद ये बहुत दुखर कथा अच्छे और हमार जन स्पेशल जन लोग मैंने बेचारा यहाँ नवा नवा ब्याह होते से हिसाब किताब है बुझी के बहुत दुख लगुचे हमें सब मिसी कर हमें जातिवाद के खत्म करवा पड़वा हमको तबे जाकर हमारा काम है। आज्ञा पाकिस्तान भूमिका को कोभली देखुन जो पूरा घटना रे? सर्वप्रथम तो मु आज्ञा दिवंगत परिवार मानकर सब सदस्य मान बलांगीर ब्राह्मण महासभा तरफ समवेदना ज्ञापन करुची तांको भगवान साहस दिंतु आउ जो प्रश्नटी आपण कले पाकिस्तान एटा जदि भी माने प्रमाण भित्तिक हो पारिनी ए पर्यंत किंतु निहाती भाव में ये आमर पड़ोसी राज्य पाकिस्तान हाथ अच्छी भाई आम निश्चय अनुभव करुची तेणु किछि दिन आगुरी रक्षा मंत्री ये गोटे स्टेटमेंट भी देते जे 10 दिन भितर किसी गोटे बड़ न्यूज आसीपे बोलिकी बोध हुए यहाँ से न्यूज तेणुक
এই যে নরসংহার মু তীব্র বিরোধ করুছি এবং বলাঙ্গীর ব্রাহ্মণ মহাসভা তরফ সরকার ও প্রশাসন কু আমি অনুরোধ করুছু যে এর উপরে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ন্তু এবং আতঙ্কবাদ নিপাত করা যাও। ভারত ଆମେ ସିଧା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତ ସରକାର ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ପଛରେ ସରକାର ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମର ଭାରତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ। ସେ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତିକେ ଦେଖିଦେବା ସେ ସହି ନାଇପାରେ। କାରଣ ସେମାନେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଛନ୍, ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ତ ଅଛେ, ସେମାନେ ଯଦି ମାର କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍, ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ করবার লাগি আমার নিরীহ জনতা মানকর পাকে নাই আসুন, ସେମାନେ আমার সৈন্য মানকর সামনা হন। এটা আমি কହୁଛୁ। আর গোটে কবিতা আমার হিসাবে আমি কହୁছে, শত্রু পেশিছি শক্তির অসি, আতঙ্কবাদর নামে ধ্বংস কর সে দুর্নাম দল নরক এ ধরাধামে। প্রশ্রয় দেলে অত্যাচারকু শত্রু পাইব বল, ଭାରତ ମାତାକୁ ନଗ୍ନ କରିବ ବଢିଯିବ ବ୍ୟଭିଚାର। ତୁମେ ପରା ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁର ଅମୃତ ସୁଧା ଝର, ନିଜକୁ ପଚାର ଶତ୍ରୁ ଦଳକୁ ଦେବ କିସ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ? ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ସାରା ଭାରତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ରୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବୈଠକ କଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଉପରେ ବୈଠକ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରେ କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେହି ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କାଶ୍ମୀରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରା ନ ଯାଉ, ଆତଙ୍କବାଦ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ କରାଯାଉ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଆଜି ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ହେଇଛି, ଯେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରିକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି, ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଦାବି ଜଣାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷଙ୍କ ସହିତ ଘଟେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, OTV।